हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु निर्मला आपण देखुं निर्मला गार्डन में आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज मोर यहाँ लास्ट वीडियो आउ के वीडियो पकेबिनी। आज मो बारी ओवरव्यू देखौची वीडियोटी लॉन्ग हो पारे तो आपण मानक जदि मो बारी भल लगे आपण मैंने लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। मु काम कला बेले वीडियो करि पारेनी एकुटिया बारी रे काम जी करे मुझे वीडियो करि पारेनी कैमेरा धरी पारेनी तेणु आज वर्षा है आज किसी काम ना तेणु आज गोटे ओवरव्यू मो वीडियोटे पकाऊँगी। आपण मानक जब भल लगे आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। ये गोटे काकुड़ी गछ लगे काकुड़ी गछटा बहुत बड़ हो गला बहुत काकुड़ी भी फलिला आउ भी कसी होती छोट छोट कसी भी होती देखते आ मूल टे खत दे देती ये लास्ट बेलू को किसी काकुड़ी आदि बाहर आईटा मोर हलदी गछ केते सुंदर भाव में आईटी देखो गोटे नुआ जिनस ये सजना गछटा मांकड़ भांगी देता देखो यहाँ गोटे मोर सजना गछ यहाँ ग्रो बैग रे लगी तो बहुत तार बाहर थिला शाखा ताको मांकड़ भांगी देता मुझे आनिक पोती देती देखो ताधे भी आसीगला देखो कुआ आसीगला बंचीज जदि पुणी आपको आउ गोटे जगार लगे देती ये गोटे होती तो आपको ये बंचीगले मुझे आउ गोटे जगह लगे अन्नपूर्णा गछ मोर ए वर्ष नाला सरी जाइला मु जन को मागी से मत देती मुझे लगे बड़ गछटा भावुली बंचो कि न बंचो किंतु बंची जा देखते ये अन्नपूर्णा गछ आईटा हूँ मोर गुजराती गछ केते सुंदर भाव में तार ग्रो बैग रे ग्रो करुच्ची एबे आसीज तार फल आसीज बड़ होगला गछ आईटा गोटे प्रायतः आपण मान सांगे वीडियो मु बहुत शेयर करटा गोटे देसी बरकोली गछ जहाँ को मुझे आणिक छोटिया गछटा होता लगे आ बड़ गछ हो जाता देखु तो बड़ गछ हो जाता मूलटा केते बड़ देखु मुझे कुंडरे लगे जो मुझे काटिदेली भांगी फोपाड़ी मुझे कहली कोली होनी तेणु फोपाड़ी ये कर सी कौन कुआ बाहर यही कुआटा जो बाहर ये गोटे कुआ बाहर मुझे रखीदी मुझे कहली हौ देखा एथरक कौन हो भल मान मन बुझिलानी से मुझे रखीदी ताधे देखु आसला कढ़ सब आसला ये देखु कढ़ आसला आधे बरकोली हम आउ गछड़ा भी बहुत बड़ हो जाइए देखु आईटा गोटे मोर ओलुआ गछ मोर गाँव को जाइली आम घर आनी शाशुघर यहाँ ओलुआ गछ यहाँ लगे बोल देखिए गोटे गछ हो कि ना तब लगे गछ हो जाइए आईटा तो भूसंग गछ प्रायतः आपण मान सागर मुझे वीडियो शेयर करता है यहाँ मंजी होती आत गछ फल कि ना जानी एथर फूल होता फूल झड़ी पड़ी गछटा बंची से मुझे रखीदी हम कि ना मुझे जानी गोटे करमंगा गछ तो प्रायतः आपण मान सागर मुझे वीडियो शेयर करें एथरक बहुत फूल होता आ झड़ी पड़ी वर्षा प्रायतः लगिकी रोचे झड़ी पड़ी आर अल्प करमंगा अच्छी अल्प करमंगा देखो गोटे ये अल्प करमंगा होटा चेरी गछ ऑनलाइन मगई छोटिया गछटा से बहुत बढ़ीगला ए वर्ष बोधे आधे चेरी फल हम फूल तो है हेले मु आपण मान सारे वीडियो शेयर करूँ यहाँ गोटे कदली गछ लगे देती पत्र टे दरकार बोली ये देखो केते सुंदर भाव कदली गछ होता हूँ डालिंब गछ यहाँ भी माने मु नर्सरी आनी यहाँ ग्राफ्टिंग गछ आधे डालिंब भी बहुत फली एबे भी अल्प होता दीटा तीन होता मांकड़ खाइला आ गोटे होती आउ ये भी कड़ होती भी छोट छोट कड़ होती
ଡାଳିମ୍ବ ଏଥର। ଆଉ ଏଇଟା ସପେତା ଗଛ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେୟାର କରିଛି। ସପେତା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇଠି। ସବୁ ସେଇ ଗୋବର ଖତ ଆଉ ନିମ ପିଡ଼ିଆ ଆଉ ପରିବା ଚୋପା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ମୁଁ ଦେଇନି ଆଦେହରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛ ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛ, ସେଇ ଆମରି ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛରୁ ମୁଁ ଆକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲି, ସେ ବି ଗଛ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଳ ଜୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇଛି ସପେତା ଗଛଟା। ତାର ଫୁଲ ହେଉଛି, କଢ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଫଳୁଛି ବି। ବହୁତ ଏଥରକ ଫଳିଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଖାଇଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବି କିଛି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ବି ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ, 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ହେଇନଥିଲା, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା କଷି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ସେୟାର କରିଛି। ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟରେ ବି 2ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିଥିଲି ତା ଦେହରେ ବି ମୋର ପଇସା ଉଠିଯାଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇଛି ତେଜପତ୍ର ଗଛ, ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି ମରିଯାଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏ ତେଜପତ୍ର ଗଛଟା ପୁଣି ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲି, ଆମର 3 ମାଣ ନର୍ସରୀରୁ। ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମୁଁ ଏବାରେ 2-3ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଣିଥିଲି, ସେ ମରିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଦେହରେ ବି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆର ବର୍ଷ ଆଣିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ବଉଳ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବଉଳ ଯାକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ସେ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣି ଲଗେଇଛି। ତାର ଫୁଲ କଷି ହେଇଥିଲା, ଏଥରକ ତାର ଟିକେ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେବା ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲି, ତେଣୁ ଆଦେହରେ ଫୁଲ କଷି ଆଉ ହେଇନି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବି ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ନୁହଁ, ମୋତେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କହିକି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ନୁହଁ। ଆଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ହେଇନି, ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଆଦେହରେ କଢ଼ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆଉ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମଡ଼େଇଥିବେ ଇଏରେ। ମୋର ଏମିତି ଏଇଟା ଏତିକି ବଟ ମାଡ଼ିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ, ଫଳି ନେଇ ଏ ବର୍ଷ ଫଳି। ଆର ବର୍ଷ ଲଗେଇଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବରକୋଳି ଗଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, ଗଛମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତା ମୂଳରେ ଖତ ଦିଆହେଉଛି କି କିଛି କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଗଛମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଫଳ ଟିକେ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ୟା ଦେହରେ କିଛି ନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଫଳ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିପାରେନି। ଆଜି ସମୟ ପାଇ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଛି, ସଜନା ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସେ ଫଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଆସିଗଲାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ତାକୁ କାଟିକି ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ଆସିଗଲାଣି। ଏଠି କଲରା ଗଛ ଗୋଟେ, ଆଉ ଜାଗା ପାଇଲିନି, ମୋର ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଗା ପାଇଲିନି। ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କଲରା ଗଛଟା, କଲରା ଗଛ ମାଡ଼ୁଛି। ଜାଣିନି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ବି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। କଲରା ବି ଫଳିଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରା, ଟୁସି କଲରା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରା ହେଇଛି। ଏମିତି ମୋ ବାରି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବାରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।